silamɛya balimaya hakɛ filanan o de ye i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ bisigiya jugu ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la kelen i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ sɔgɔbɛli ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la fila i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ kulolamɛruli ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ hasidiya ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ kɔniyali ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛɛrɛ jugutigɛ ma i ni balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛla la o fana nana alakira ka hadisa dɔ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o la alakira ko la ko iyyakum wadhann maaw bali ka bɔ bisigiya jugu tali ma k'aw k'a dɔn k'a fɔ bisigiya jugu tali o ye nkalon na nkalon jugu de ye ka bisigiya jugu ta ni mɔgɔ dɔ ye k'o ye nkalon na nkalon jugu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye karisa tɛmɛtɔla ye a taala nin sira in fɛ e ka sin a bisigila ko n'i ye nin taatɔla nin yɔrɔ la a bɛ ka taa bila nin yɔrɔ de la ayi o de ye bisigiya jugu ye i m'a y'a da i m'a y'a bolo i m'a jigitɔla y'a kɔnɔ e ko k'a taara bila nin yɔrɔ la n'i ye karisa tɛmɛtɔla nin yɔrɔ in na a bɛ ka taa nin waleya jugu de la alakira sallallahu alaihi wasallam ko an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la kelen an k'a dɔn k'a fɔ o de ye baro la nkalon jugu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko k'an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ye jumɛn ye ka ɲɔgɔn kulolamɛruli kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ wala tahassasu an kana kulolamɛruli kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a tahassus huwa tatabbu al-khabara bis-sam' an kana kulolamɛruli kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a kɛ misaliya bolo ma k'i kulo da ka kumakanw lamɛn mɔgɔw nɔfɛ ka sababu ka mun fɔ ka sababu k'a kɛ cogoya jumɛn na ala kira ko an kana o kɛ sallallahu alaihi wasallam wala tajassasu an kana sɔgɔbɛli kɛ ka mɔgɔ dala sɔgɔbɛ k'a ɲini k'a dɔn mun b'o kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn u ka laɲini ye jumɛn ye ka mɔgɔw dala sɔgɔbɛ k'o ɲininka mɔgɔ wɛrɛ ka kibaruya la ne ko karisa yɛrɛ ka cogoya bɛ cogo jumɛn na dɛ karisa bɛ va-et-vient na yanni Mali cɛ dɛ ko de a tɛ ko dɔ de ka Mali la ɲɛna ma dɛ ko de a tɛ k'a dɔn ta de dɛ karisa yɛrɛ ka voyage ka ca nin wagati in na dɛ k'a ɲini k'a dɔn mun bɛ karisa ka lahalaya la alakira y'an bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu k'an kana ɲɔgɔn hasidiya ye jumɛn ye ala ye nɛɛma dɔ kɛ karisa ye nɛɛma mun n'alaw taala ma o ɲɔgɔn kɛ ye ka ɲina i ka nɛɛmaw kɔ ala ye mun k'i ye ka ɲina o kɔ nka k'i ɲɛ jɔ karisa ta de la k'a ɲini k'a fɔ ko ala ka karisa ta tiɲɛ ale ka n'a sɔrɔ mun b'a bolo o ka tiɲɛ i ma a ka tiɲɛ pewu wali hali na a ka tiɲɛ k'a ɲɔgɔnden ma nin de ye hasidiya ye ala kira ko an kana sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan mɔgɔ tɛ kɛ hasidi ye waati si la f'a ka sɔrɔ i ka kɛ fitirima wale ye i bɛ fitirima waleya kɛ ni mun ye ala ye mun di i yɛrɛ ma i bɛ ɲinɛ o kɔ i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ ka dita kɔ nka mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ yen n'Ala taala ye fɛn dɔ d'o ma n'a m'o d'e ma e b'a laɲini k'o de ka tiɲɛ a dɔ la ala ye kɛnɛyaba d'e ma kɛnɛya b'i farikolo la mɔgɔ wɛrɛ dɔ bɛ yen ala taala ye nafolo d'o ma nafolo dila o tigilamɔgɔ in ma nka kɛnɛya tɛ ale bolo e bɛ ɲinɛ i ka kɛnɛya in kɔ k'a fɔ k'ala ye kɛnɛya d'e ma k'i ɲɛ jɔ nin ka nafolo de la k'a nata a ka nafolo ka tiɲɛ k'a nata a bɛ nafolo sɔrɔ sababu mun na o ye baara ye o baara in ka tiɲɛ ni ne kɔrɔ o hasidiya ka d'a kan mɔgɔ tɛ hasidiya ka fɛnw f'i ka fitirima waleya de kɛ o fitirima waleya ye jumɛn ye ala ye mun d'i ma k'i yɛrɛ laɲinɛ o kɔ ka d'a kan mɔgɔ si tɛ yen f'a ka sɔrɔ ala ye fɛn dɔ d'e ma ka mɔgɔ wɛrɛ dɔ diɲɛ o la wa a ye fɛn dɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma ka e yɛrɛ diɲɛ a la i bɛ dɔ sɔrɔ alhamdulillah nafolo t'a bolo nka ala taala ye galabu kɛnɛya d'a ma i bɛna dɔ wɛrɛ fana sɔrɔ nafolo b'a bolo nka galabu kɛnɛya tɛ ale la ninnu minnu filɛ nin ye dɔ dila bɛɛ ma dɔnniya bɛ dɔ bolo nafolo bɛ dɔ bolo ne dɔnniyatigi y'a nata nafolotigi ka nafolo ka tiɲɛ a ka to yen ten gansan wali a ka nafolo in ka cun ka don ale kunna a ka kɛ fantan ale ka kɛ nafolotigi ye o b'a sɔrɔ a ye ala fitirima waleya de fɔlɔ a ka dɔnniya la ala ye dɔnniya mun d'a ma
o de kama mɔgɔ tɛ kɛ hasidi ye fɛnw f'i ka fitirima waleya dɔ de kɛ i n'Alahu taala ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ye nɛɛma dɔ d'i ma i bɛ jɔn o nɛɛma in na k'i yɛrɛ laɲinɛ o kɔ ka sɔrɔ k'a nata ko dɔ ka nɛɛma ka tiɲɛ Ala ka ɲinɛ kisi ka bɔ o ma. Alakira ko an kana sallallahu alaihi wasallam wala tadabaru ko an kana janfa jugu siri ɲɔgɔn kama ka fɛɛrɛ jugu siri ɲɔgɔn kama ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kɔ kan an kana o kɛ. wala tabaghadu aw kana ɲɔgɔn kɔniya wa kunu ibadallahi ikhwana a ye kɛ Ala ka jɔnw balimamaw ye. Kira ka yamuru de ye nin sallallahu alaihi wasallam hadisa kɔnɔna na mun ye Bukhari ka hadisa langalen ye. O cogoya kelen fana la n badenw alisilamɛya balimaya hakɛ dɔ ye jumɛn ye? Ijtinabu dhulmi al-akh wa khadlihi wa ihtiqarihi. I k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya i balima tɔɲɔli ma kelen, k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya i balima mafiyali ma, k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya i balima labilali ma, a kuma suruli ma. I kana a kuma suru, i kana a tɔɲɔ, wa i kana a mafiya. O kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye? I balima silamɛ, i kana a kɛ mɔgɔ fu ye, i kana jɔn a la, i kana a labila a jugu ye. Alakira ka kumakan b'o la sallallahu alaihi wasallam a ko al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ko alisilamɛ a dɔra t'a silamɛ ɲɔgɔn ye f'a balima, wa a t'a tɔɲɔ a t'a labila fana. Kira ka kumakan ye nin sallallahu alaihi wasallam. Alisilamɛya balimaya dɔ ye hakɛ dɔ ye jumɛn ye tuguni? Atabassumu fi wajhi al-akh. I k'i ɲɛkɔrɔ ladiya i balima silamɛ ye, i balima silamɛ k'i ɲɛkɔrɔ ladiya a ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye? N'a ye ye kuma o kuma a ka sɔrɔ suurili b'i la, i ɲɛ labilalen don, i ɲɛ lafonnen don a ye. Ka d'a kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko i kana jɔn baara ɲuman si la Allahu taala yɔrɔ, i kana jɔn baara ɲuman si la Allahu taala yɔrɔ. Ko i ni balima silamɛ n'a ye ɲɔgɔn ye i b'a kunna bɛn ni mun kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛda labilalen don k'o ye sarakabɔ dɔ ye. Alakira ka kumakan de filɛ nin sallallahu alaihi wasallam.